Sa Pips, Simple Jom po. Ngayong araw nagluto tayo ng paborito kong ulam. Ito yun, oh. Yan. Miswa. Lagyan natin ng yan. Yun, oh. Then, dahon ng kamuti. Talbos ng kamuti. Yan. Spring onion. Siyempre, may sili yan. As always, thank you for watching. Sarap yan, Pips, eh. Sabaw pa lang. Swabe na. Ulam na. I'm Simple Jom with love. Thank you guys for watching. As always, take care and bye-bye. Yan, oh. Mag-share tayo doon sa kabila. So, adin ulam. Oh. Alright. Yun, oh. Alin. Sige. Ba, ano pang hinihintay natin? Tikman na. Unang subo, Pips, para sa inyo. Lagyan natin ng yan, oh. Usok-usok pa. Suabe.